Aujourd'hui, on va lire leçon numéro 5e, aller, venir et partir. D'accord? Est-ce que vous connaissez, qu'est-ce que c'est aller, venir ou partir? Ravinder, Harman, Agrima or Harsh? Oui? Aller, Oui, venir, partir, oui ou non? Vous, oui. d'accord. Ok. Dis-moi le conjugation de verbe aller. Ravinder. Je vais, Attendez, je vais écrire. Je vais, tu vas, tu vas. il va, Very good. Très bien. Il va. nous allons, Nous allons. vous allez, Vous allez. ils vont. Très bien. D'accord. Ok. Ok. Euh, Harman, quelle est la conjugation de verbe venir? C'est je viens, Je viens. tu viens, Tu viens. elle vient, Une minute. Il, elle vient. euh, nous, nous venons, Nous venons. Very slow. Fast बोलो. Nous venons. vous venez, Vous venez. et il vient, Il vient. ils vont, Ils vont. viennent. Viennent. Very good. Très bien. Il, elle viennent. C'est la conjugation de verbe venir très important. D'accord? Allez. Mhm. Okay, I'll type here. Hmm. Il, elle, viennent. OK? D'accord. Quelle est la conjugation de partir, verbe? Agrima. Je pars, tu pars, Je pars. Tu pars. elle part, Il, elle partent. elles partons, Nous partons. nous partons, Hmm. elles Vous partent, partez. vous Qu'est-ce qui s'est partez, passé? elles Il, elle partent. partent. C'est pas ils, elles. Il, elle part. D'accord, oui. Okay. So in this chapter, aller, venir, partir sentences we can see. Okay. Now, tu viens avec nous. Right? So if in French I want to say somebody कि मेरे साथ चलोगे तो हम कैसे बोलेंगे फ्रेंच में tu viens avec nous you can memorize ठीक है so if I want to say to my friends मेरे साथ चलोगे या हमारे साथ चलोगे tu viens avec nous tu viens avec nous d'accord let's read the conversation okay so Ravinder vous êtes Angélique d'accord Harman D'accord. vous êtes Émilie Harman n'est pas là N'est pas. ok Agrima vous êtes Émilie d'accord D'accord. commencez Salut, comment ça va? Ça va? Oui, oui, ça va bien. Et toi? Ça va très bien. Nous partons en vacances. non nous partons en vacances Nous partons en vacances. Quelle chance? Où est-ce que c'est vous allez? où est-ce que vous allez where is Où est-ce que c'est Agrima où est-ce que and Agrima vous allez? दोबारा से read करो both of you you are you are reading you are not doing like a conversation it's a dialogue Emily, दोबारा से करो Emily, salut, ça va? Oui, ça va bien. Et toi? Ça va très bien. Nous partons en vacances. Quelle chance? Où est-ce que c'est where vous is est-ce allez? que c'est
Quelle chance! Où est-ce que vous allez? Quelle chance, Chance. quelle chance, où est-ce que vous allez? Nous allons en Italie, en Toscane. Ah, c'est super. Comment Super. est-ce que Super ah, नहीं है, c'est super. super. Comment est-ce que vous partez? En voiture, en En train, voiture. ou en voiture, ou en train, En. It's en. en voiture, en train, en Train. avion. En train. On part en voiture, c'est plus agréable. On a plus de liberté pour visiter. Où est-ce que vous allez exactement? Nous allons à la côte de Sienne, À côté de. à côté de Sienne, dans un petit village. C'est une région magnifique. Vous allez à l'hôtel? Non, non, pas exactement. Nous allons dans une petite pension en pleine Campagne. campagne, une vieille maison, un jardin et une piscine. Le rêve. Quelle chance, Gas- Gaspard et Margot ne viennent pas avec vous? Si ils viennent avec nous, mais ils vont d'abord 2 jours en Provence pour voir la mère de what is it, Casper. Ils viennent en Italie juste après. Alors, quand est-ce que vous partez? On part samedi matin, le plus tôt possible. Et quand est-ce que vous revenez? On revient dans 2 semaines. Alors, tu viens avec nous? Je voudrais bien, mais je travaille. May. It's May. Mais je travaille. Mais je travaille. So, Angelique. So, there are two characters. Il y a deux personnes. La première personne est Harsh. Angelique. Angelique. Et la deuxième personne Angelique. qui Emily. Emily. Il y a deux personnes. Emily. Okay, so I'll translate as well because the Palak is new here. ठीक है, so मैं बीच बीच में इंग्लिश भी बोलती रहूँगी. So there are two person, Ilya, two person. Angelique is and Emily. Okay, so this is the conversation between Angelique and Emily. Now Angelique is in Emily. Salut, ça va? So this is the way in French if you want to say someone, hi, how are you? All of you know, na? So it is salut, ça va? What is the response? So if I want to say someone, okay, I am all right. How are you? So how would you say in French? Oui, ça va bien. Et toi? So Emily dit, what Emily dit? Elle va bien. She is all right. And elle pose la même question. And she is posing the same question. Et toi? और आप कैसी हैं? So in French, if you want to ask, ça va? The response is, oui, ça va bien. And in return, you are asking, and you? Et toi? D'accord? Angelique, ça va très bien. Now she is responding, ça va très bien. मैं भी अच्छी हूँ, I am all good. Nous partons en vacances. Nous partons en vacances. Now she is saying, okay, we are going in vacations. So whenever you are leaving for vacations, always use verb partir. कौन सी verb use करेंगे आप? Partir. Party. ठीक है, ये नहीं बोलना aller verb नहीं यूज करना. Je vais en vacances. No. Nous partons en vacances. D'accord? Nous partons en vacances. Oh, quelle chance! Quelle chance means you are very lucky. You know? So when somebody is going, we say, oh, what a luck. In French, we say, quelle chance. Où est-ce que vous allez? Now, she is asking. So, elle demande. So, what is demande? La destination. So, where are you going? So, she is asking for the destination. Demande la destination.
देखो, अब देखो जैसे ये एक्सप्रेशन है quelle chance, सपोज आपको हर्ष ने बोला कि मेरा तो एग्जाम क्लियर हो गया, मेरे तो इतने नंबर आए हैं, तो आप क्या बोल सकते हैं? हाँ, quelle chance, है ना? तो यू कैन से इन दैट वे. ओके, nous allons nous allons en Italie, en Toscane. So, where are they going? Ils vont en Italie. Italy. And what is the name of the region? Toscane. Tosca. Toscane is some place in Italy. Italy में. Ah, c'est super. So whenever you want to say someone, excellent, बहुत अच्छा. In French we say, ah, c'est super. Comment est-ce que vous partez? Now again, when you are someone is saying कैसे जा रहे हो आप, उसके लिए भी पार्थिर verb use होती है. We use the word पार्थिर. Okay. Comment est-ce que vous partez? Suppose you are saying me, ma'am, tomorrow I'm going to Shimla. So in French, you are doing the conversation with me, and I'm asking you, okay, Agrima, comment est-ce que vous partez? Okay, and I'm giving you the option en voiture, by car, en train, by train, or en avion, by plane. Now you are saying on part en voiture, c'est plus agréable. So partir en voiture, c'est plus agréable. So that is very agréable. D'accord? So agréable, because she is finding that car is very good option. On a plus the liberté pour visiter. Now she is giving the supportive idea why car is agréable, comfortable, because on a plus the liberté pour visiter. है ना? So we have more liberty. कहीं पे भी है, so I will stop my car and I can go or enjoy the weather or whatever scenic beauty on the way. D'accord? Où est-ce que vous allez exactement? Now, in above, she told only Italy and Toscane. Now, again, she demand or she asked, où est-ce que vous allez exactement? So, where are you going exactly? Nous allons à côté de Sienne. Qu'est-ce que c'est Sienne? Qu'est-ce que c'est C'est Sienne? C'est une rivière. Very good. C'est une rivière. Sienne. जैसे हमारे यहाँ पे गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर और द वेरी फेमस, ऐसे ही फ्रांस के लिए सियन. ठीक है, तो कहते हैं नोजालो आ कोते दो सियन. सो हम लोग कहाँ जा रहे हैं? प्रे दो सियन. आ कोते दो सिनोनियम ऑफ कोते दो प्रे दो. प्रे दो सियन मतलब सियन नदी के किनारे एक पतित विलाज है, दोंजो पुति विलाज. ठीक है, सेत्यून रेशियो magnifique, and this is a very beautiful ratio. Vous allez à l'hôtel? Again, the question. So you'll go to hotel. Vous allez. Vous allez à l'hôtel? Non, pas exactement. Nous allons dans une petite pension et en pleine campagne. So no, we are not going to hotel. D'accord? So nous allons कहाँ जा रहे हैं हम? Dans une petite pension en pleine campagne. Ça veut dire quoi? Ils vont dans une maison d'hôte à la campagne. क्या कहते हैं उनको आजकल? दे आर नॉट होटल्स, बट जैसे घर को कन्वर्ट किया होता है ना, आई फॉरगॉट दैट. Airbnb. हाँ, लाइक दैट. ठीक है, राइट. तो दैट इज लाइक une maison d'hôte à la campagne. उसको फ्रेंच में बोलते हैं une maison d'hôte. देखो, होम स्टे टाइप होता है ना, like that. Une maison d'hôte is in French. I'll write it there. Une maison d'hôte. ठीक है, ओथ के ऊपर शापो आएगी, राइट. इन मेजो दोत à la campagne, राइट. यून वियल मेजो. वियल कौन सा? ओल्ड एशियंट घर जिसमें जारदा भी है. देयर इज अ जारदा. जारदा इज योर गार्डन. एंड यून पिसीन, और उसमें पिसीन भी है. लुरैव. लुरैव मतलब जैसे उसने बोला ना, देखो ये कैसे बोलेंगे हम फ्रेंच में, जैसे बोलना है. Non, pas exactement. Nous allons dans une petite pension en pleine campagne, une belle maison, un jardin et une piscine. Ah, le rêve. जैसे हम कहते हैं ना, हाँ ड्रीम, ऐसे घर में रहना. Le rêve. So le rêve, उसका कहने का मतलब क्या है? What he wants to say, c'est parfait. Okay? So in that way, he or she wants to say c'est parfait or c'est idéal. Idéal. So accent aigu, ई के ऊपर. देखो,
Quelle chance again. Quelle chance. Gaspard et Margot ne viennent pas avec nous. So Gaspard नहीं चल रही हमारे साथ. राइट अब देखो यूसेज वनीर वर्ब आया सो व्हेन यू वांट टू से कि वो नहीं जा रहा हमारे साथ डोंट यूज आले वर्ब यूज वनीर d'accord Gaspar et Margot ne viennent pas avec nous so they are not coming with us si ils viennent avec nous mais ils vont d'abord 2 jours en Provence pour voir le maire de Gaspar ils viennent en Italie juste après. Now, note down one thing. Whenever somebody is asking you the question in negative, can you say this question is in negative form? वो नहीं जा रही है एक तो ना जैसे देखो वो जा रहे हैं हमारे साथ पॉजिटिव क्वेश्चन वो नहीं जा रही है नेगेटिव क्वेश्चन सो वेन एवर समबडी इज पुटिंग पॉजिंग in negative question and your answer is yes never say we always say see. So see is another way to say we but in case when your question is in negative form we you know जैसे मैं आपको बोलूं हुई हुई Oui, madame. गिव मी इसका मुझे आंसर दो गिव मी द रिस्पॉन्स रविंदर tu ne vas pas à l'école demain Si, si j'ai une examen. no इतना टाइम हर्ष tu ne vas pas à l'école demain si je vais si pas à je l'école vais à l'école parce que j'ai un si je vais à examen l'école c'est très simple oui d'accord या oui si j'ai un examen Mhm. d'accord okay so this is negative question and the answer is C. Ok, so si ils viennent avec nous, mais ils vont d'abord 2 jours en Provence. Ok, so 2 jours en Provence. So ils viennent mais après un petit séjour. So वो Provence में रहेगा अपने स्टेट में with किसके साथ pour voir le maire. अपनी मम्मा को मिलेगा, right? Ils viennent en Italie après juste après. And after that, he will come. Alors, quand est-ce que vous partez? Ok, when are you leaving? Partez. So कब जा रहे हो आप लोग? When you are leaving? On part samedi matin le plus tôt possible. So on part samedi matin. Saturday morning le plus tôt possible. मतलब very early morning. If possible, very early. Et quand est-ce que vous revenez? So when you are like le date de retour. Retour means वापस कब आओगे? Retour. So he is demanding that. On revient dans 2 semaines. So we will come back. So come back in French is revenir. The verb is revenir. So on revient dans 2 semaines. Alors, tu viens avec nous? So are you coming with us? Je voudrais bien, mais je travaille. मैं आना चाहूंगी. Je voudrais bien, mais je travaille. But I have to work or I am doing work or I work, so I can't come. She means to say that. Okay? Tu viens avec nous. Est-ce qu'il y a problème? कोई problem? Vous Non, avez bien madame. compris? non madame Non. Regardez, je vais, tu vas, elle a, on va, sorry, il va, elle va, on va. Nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. This is the conjugation of aller verb. What is the negative? Je ne vais pas, tu ne vas pas, il, elle, on ne va pas. Nous n'allons pas, vous n'allez pas, il, elle ne vont pas. Let's see the examples. Où est-ce que vous allez? Ah, nous allons en Lituanie à Vilnius. This is the name of the place. So if I want to ask you, okay, Ravinder, dis-moi, où est-ce que vous allez? Je vais au supermarché. En vacances, madame? Je vais à Paris. Je vais à Paris? Hmm? En France. En France. This is the response. Okay? Right? So whenever we are talking about the name of the city, it is always followed by a. And a, there should be axograph. ठीक है जो एक्सोग्राफ लगे ना वो यहाँ पे होना चाहिए सो व्हेन आई टाइप वो नहीं होता right but you can put it okay où est-ce qu'ils vont d'accord ils vont au cinéma Harsh
Où est-ce que vous allez? Je vais au cinéma. Je vais au cinéma. We don't have any vocab. Why there is a repetition? Agrima. Je vais au. Je vais au supermarché. Supermarché. d'accord यहाँ पे एक्सेंट क्यों आएगा ठीक है जी गिव मी क्विक रिस्पॉन्स यू आर डन विद योर वन बुक आई वांट क्विक रिस्पॉन्स ओके comment allez-vous Herman Je suis très bien, madame. c'est never jamais in French jamais je Jamais. suis très bien qu'est-ce qui se passait Qu'est-ce que c'est? फ्रेंच में कभी भी je suis très bien होता ही नहीं है how do you say that Je vais bien. yes je vais bien merci ça va bien merci d'accord C'est très oui comment ça va bien how दोनों का मतलब है आप कैसे हैं this is the response comment allez-vous is the formal this is the informal ça va bien oui ça va no ça ne va pas so if I want to say I'm not well ça ne va pas d'accord next venir je viens tu viens elle vient on vient nous venons vous venez ils viennent elles viennent négatif je ne viens pas tu ne viens pas il elle on ne vient pas nous ne venons pas vous ne venez pas il elle ne viennent pas d'accord on ne prononce pas ONT à la fin de verbe à la fin de verbe ONT on ne prononce jamais so some students pronounce it don't do that tu viens vous venez avec nous elle vient avec sa femme this is the use how to make the sentence with the verb venir le dernier verbe partir je pars tu pars il part elle part nous partons vous partez il part elle part je ne pars pas tu ne pars pas il elle ne part pas nous ne partons pas vous ne partez pas il elle ne part pas ne dites pas je vais mais je pars okay so don't say madame je vais it's always je pars है ना सो जब आप क्लास छोड़ते हैं क्या बोलेंगे je vais नहीं बोलना what you will say madame est-ce que je peux partir d'accord for example vous partez oui je pars au voyage je pars aux vacances ok comment est-ce que vous partez nous partons au train avec qui est-ce que tu pars je pars avec un ami à quelle heure est-ce qu'ils partent this week off got it especially for voyage or vacances कब जा रहे हो कितने बजे जाना है utiliser le verbe partir Oui, ça va d'accord. Oui, D'accord. madame, ça va. ok c'est tout